print and electronic media bele-bele ke hambai pulano no joto no khabai khubai asa bele no press meet tebini chini press meet ke চুক্তিনি এগ্রিমেন্ট নি উলো যে চিনি নীতিগতভাবে যে করণীয় খাইটাই আপনি কিছুটা অংশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কাইসা সাকলাইম আবদি চিনি প্রেসনি হাকে जों दाबो अकंनो आं साख्लायमानि सिगां पिलानो नमथारि चिनरो सिनिमुं दैदियोन सिनिमुंखाय आंनि याक्सि खासिं दङ जोंनि Vice President Mr. Jacob Rangkol ani yagra phajing dong जोंनि Secretary General Mr. Upen William ai boni ulo dong जोंनि Finance Secretary Sunajong Deborma ai boni yaksio dong जोंनि Deputy Army Chief Mr. Sidung Subendu hijago ke जों आंरो जतनि जतनि बेजा हाय हामबाय के दाबो जों मूल बिसोर थानाय आबोनि साख्लायमुंगो दाबो जों सेक्रेटारि जेनेरेल जोंनि मोजां उपेन्द्र रियां नरमनि गोसोखांबो सानबाय जतनो हामबाय सब नोटिस सफायमानि मिडिया फ्रेंड्स रनो ini ciri press conference ni main বিষয় হিকে post agreement cini khlaitai dol ni future tamong nai tui kok thaisa thaini tabo চুক্তি ni সূত্রে chung motha NLFT no dini hoite disband bilukti kusona kla marong bising tui purono sanamo chung motha NLFT ni bomo dini hoite kono donation jada tax tari thongjong tamni ke chung September 4 तारिख ni agreement ni chúng abatai khlaimaya chung go silai ibrasa lokurum bagai chung agreement ni bising tu je go silai tripartite agreement to abono bastobayan phaisi se chung abono nansine jini silai pathami joba chung officially dini hoite mothagiri dini 4 तारिख no chung thak ekhon officially chung bisile ঘোষণা রিয়া তিনি আপনারা অফিসিয়ালি ও মানইমন চুন বকর বুসকাম সাকাইন চুন মঠা এনএলএফটি বিনি আম টুইং আর দিয়ে যতন তিনি হইতে বিরক্ত কেবল যদি মঠা এনএলএফটি বুমো রাম বুঝা খামু তো আবো ইলিগেল নাই অবৈধ নাই এবং ইন্ডিয়া নেই as per the rule of the country permissible এবং acceptable umla raidan mute je mo abonom sina tabo norom discount chung ko press copy chung draft hai timoto ob kisan torik na risina english by switcher in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, the State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi. The Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier,
in the name of NLT shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Any questions? Normal tabuk sini na hingga tam ni sini lak sini, apa jadi NLFT sebagai normal tam ni tabuk sini deh, pun organisasi kita tak ada yang. Obo hingga kaisan legal namus legal process. Tento NLFT sakal. Jadi dan kaisan pun aku tu ros haina mana. Tabida kurungi ya ke cunti sa obo ni mana, sini tabida kurungi mas hamai. এখনো সশস্ত্র আগে তো আর্ম স্ট্রাগল থাকে সিলাই পাত হবে ও সশস্ত্র বানাই করে সিলাই পাত হবে ডেমোক্রেসি বিশুদ্ধি জেমনি ও লামতু চুমাই তাবো ওমন দিসবেন খাইকা মানে ও করি খাতুইয়া যিনি দার্জিলিং তো জিএনএলএফ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট তো সিকামনি আরো তো মিজোরাম এমএনএফ তো ও সিস্টেমও নংসিনে ফিয়া চুম সাকলাই মুনি মতে সিলাই পাথাপি তাই খাইলিয়া Norok apa tu NLFT sini sih, norok itu ekordun itu tu dia berpotong na, borok kebong borok tu alada na বড় আবো তো বড় বড় সাকলাই নাই চিনি হিসাব মতে বড় বড় সাকলাই নি চুমাই কেন গাবো তো তে কেসাং नु खुनि कम खा বড় বড় সাকলাই ডিসবেন্ড খাইনা डेफिनेटली खाइ So that's all. अच्छा, हम लोग आज जो प्रेस